नाम से आज की इस नशस्त का हम आगाज़ करते हैं और जो बड़ा मेहरबान और बड़ा करम करने वाला है, वक्त इतना कम है कि अब बहुत सी रसूमात की तरफ जाना ज़रा आसान नहीं है। और मुशायरे की तो पूरी यानी पिछले 3 दहाइयों से बार बार ये होता है कि शायद आइंदा नहीं कराना मुशायरा, लेकिन ये बस हर सुबह यही सोच कि है जुर्म मोहब्बत, हर सुबह यही सोच कि है जुर्म मोहब्बत, और फैसला हर शाम नहीं ऐसा नहीं। तो थोड़े से बदजन हो जाते हैं हम लोगों के वो जो उससे रिस्पांस जो होता है, लेकिन वो फिर 2-3 दिन के बाद फिर कहता है आदमी के नहीं, मुशायरा हमारी तारीख का और हमारी तहजीब और सकाफत का एक बड़ा बुनियादी ज़रिया है। और उर्दू ज़ुबान जैसे हमने अगर हम शायद उसे पाकिस्तान से भी जोड़ा है उर्दू को ला के कि ये कौमी ज़ुबान है, अगर ये ना जोड़ते तो शायद उर्दू बहुत आगे होती और उर्दू को ज़्यादा फ़रोग मिलता। तो जिस चीज़ को हमने कौमी कहा है उसका हमने रहने कुछ नहीं दिया फिर। तो मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि मरकज़ी वज़ीर जो हैं और बड़े बड़े चैनल जो उर्दू के नाम पर अरबपति और करोड़पति हो गए और बड़े बड़े इदारे, वहाँ पे उर्दू का बेड़ा गलत करने का ऐसा एहतमाम किया जाता है कि आदमी जो है गश आ जाता है आदमी को कि ये उर्दू बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है कि हमें अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जाना चाहता, फिर वो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा मामला। तो बहरहाल बहुत खुश आमदेद, और ख़ास तौर पर ये मुशायरा तो चलें रमज़ान से पहले ना होता तो रमज़ान के बाद तो होना ही था, लेकिन बड़ी खुशगवार और ख़ूबसूरत बात ये हुई कि अब से कोई महीना 1.5 महीना पहले कवंट्री में एक नशस्त थी, तो वहाँ पर आमिर अमीर साहब से मुलाकात हुई। तो आमिर साहब फरमाने लगे कि हम लोग 3-4 वीक के बाद या 5-6 वीक के बाद मुशायरा करने, तो हमारे पास मेहमान बड़े अच्छे फलां लोग आ रहे हैं, तो अगर आप बर्मिंघम में भी करने तो मुझे तो अल्लाह मौका दे ऐसी बात का। तो मैं तो यहाँ बहाने ढूंढता फिरता हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, शेर से हमें बड़ी मोहब्बत है और लगाव है, और शायरी हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है, तो चलें। तो मैं सबसे पहले तो अपना आलमी उर्दू मजलिस बरतानिया का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से आज जो सबब बने इस मुलाकात का और इस आज की महफिल का। बहुत शुक्रिया। और वो तशरीफ़ लाए लंदन से अपने ख़ास मेहमानों के साथ, मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि आज की बड़ी खूबसूरत नशस्त जो है उससे आप सब लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे और बड़ा मज़ा आएगा। मुझे पता है इस बात का, क्योंकि कल ही मैं फैज़ान आरिफ से बात कर रहा था, वो जो हमारे दोस्त हैं लंदन में, वो जंग में मेरे कुलीग रहे हैं। तो कहने लगे कि मलिक साहब एक चीज़ है, मुशायरे की अब एक नई तरकीब जो है वो ही ज़्यादा अच्छी है कि 10 शायर आपके पास होने चाहिए, 10 शायर और 10-15 ही सामीन होने चाहिए जो शेर फहम हो। इससे ज़्यादा आप मुशायरे को वो उसकी वो ना कोशिश करें ज़्यादा बढ़ाने की। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, वो उनकी बात भी सही है। तो अब वक्त को सामने रखते हुए और ताख़ीर का जो है उसका ख्याल करते हुए, मैं सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा आज की तकरीब की सदारत के लिए बर्मिंघम के बड़े मुमताज़, बरतानिया के बल्कि मुमताज़ शायर, गज़ल और नज़म दोनों में बड़ा मकाम रखने वाले, जब पहली दफ़ा ये बर्मिंघम में तशरीफ़ लाए थे, मैंने तो 30 साल से ये इस मैदान में काम कर रहा था, तो ये यूरोप से आए थे, उस ज़माने में फ़्रांस से। तो पहला जब इन्होंने मुशायरे में अपनी 2 गज़लें बड़ी खूबसूरत सुनाई, तो मैंने ये कहा कि आज बर्मिंघम की अदबी ज़िंदगी में एक बड़ी खुशगवार और ख़ूबसूरत तब्दीली आई है, और मयारी शायरी जो है ना वो एक नए अंदाज की खूबसूरत जदीद शायरी का एक दौर शुरू हुआ है। तो उस वक्त से ये हमारी सरपरस्ती भी करते हैं, और शेर माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और बड़े मयारी होते हैं। ज़्यादा दोहराने का इस वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने टाइम के ऊपर सारा कुछ करना है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब इकबाल नवीद से कि तशरीफ़ लाएं और आज की महफिल मुशायरा की सदारत फरमाएं। जनाब इकबाल नवीद।
جیسا کہ خواتین و حضرات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے جو مہمان آئے ہیں ان میں عمیر نجمی صاحب پاکستان بھر میں شعر و غزل اور نظم میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور ہمارے خاص آج کے مہمان بھی ہیں اور بڑی خوبصورت شاعری بھی آپ سنیں گے اور بہت لطف آئے گا انشاءاللہ. تو میں درخواست کرتا ہوں جناب اقبال نجمی سے کہ جناب عمیر نجمی سے تشریف لائیں. یہ آج جب یہ ترتیب دے رہے تھے ہم پروگرام تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے کونسلر جنرل صاحب تشریف لائیں گے لیکن ان کی کیونکہ انہیں کہا بھی بہت دیر سے گیا تھا تو ان کی آلریڈی کمٹمنٹ تھی, انہوں نے لندن جانا تھا. تو پھر یہ کرسی ان کی جو ہے آپ یہ نمائندگی کرے گی, یہ کرسی خالی ہے. تو میرا خیال ہے اب ہمیں آج کی نشست کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیے. میں سب سے پہلے محفل مشاعرہ کے آغاز میں درخواست کروں گا میرے بہت ہی محبت والے بڑے اچھے دوست, ادب نواز اور اس کے علاوہ سماجی زندگی میں اور سیاسی زندگی میں بھی بڑا فعال اور بڑا اچھا کردار ادا کرنے والے ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں. ہر اچھی چیز کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں اور ہر اچھی چیز کے لیے ساتھ بھی دیتے ہیں, عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, جبر کی, ظلم کی, آمریت کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور شعر و ادب سے بھی ذوق رکھتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا اپنے بھائی اور دوست جناب جہانگیر اشرف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مشاعرہ کا آغاز فرمائیں. میں ملک صاحب کا بیاد ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے. تو کیونکہ ٹائم کی پابندی ہے اس لیے کی نظر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ کچھ عمر تو خواب دیکھتے ہوئے گزر گئی, کچھ عمر تو خواب دیکھتے ہوئے گزر گئی, جو بچ گئی وہ عذاب دیکھتے ہوئے کچھ عمر تو خواب دیکھتے ہوئے گزر گئی, جو بچ گئی وہ عذاب دیکھتے ہوئے گزر گئی. تیری چشم ناز سے پینے کی آس میں, تیری چشم ناز سے پینے کی آس میں, میری تشنہ لبی شراب دیکھتے ہوئے گزر گئی. واہ کیا کہنے ہیں, بہت اعلیٰ. اور تیرے رخ روشن سے, تیرے رخ روشن سے نسبت ہے جو چاند کو, تیرے رخ روشن سے جو نسبت ہے چاند کو, میری رات تو مہتاب دیکھتے ہوئے گزر گئی. بہت اعلیٰ. تیرے رخ روشن سے نسبت ہے جو چاند کو, میری رات تو مہتاب دیکھتے ہوئے گزر گئی. اور میری چھت پہ برسنے آئیں جو غم کی بارشیں, میری چھت پہ برسنے آئیں جو غم کی بارشیں, میری حالت اضطراب کو دیکھتے گزر گئی. بہت خوب. اور میری چھت پہ برسنے آئیں جو غم کی بارشیں, میری حالت اضطراب کو دیکھتے گزر گئی. اور میری حالت زار پہ جہانگیر ساری اداسیاں, میری حالت زار پہ جہانگیر ساری اداسیاں, کانٹو کے سنگ گلاب کو دیکھتے ہوئے میرے حالت زار پہ جہانگیر ساری اداسیاں, کانٹو کے سنگ گلاب کو دیکھتے ہوئے گزر گئی. کچھ عمر تو خواب دیکھتے ہوئے گزر گئی, جو بچ گئی وہ عذاب دیکھتے ہوئے. بہت شکریہ جہانگیر اشرف صاحب, بہت شکریہ. بڑی اچھی غزل آپ نے پیش کی اور آج کا مشاعرے کا آپ نے آغاز فرمایا. میں اب اپنے دوست اور بڑے پرانے ساتھی اور ادبی محفلوں میں ہمارا بڑا ساتھ دینے والے جناب اقبال بھٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں.
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। रस्म और रवायत की बात की थी अब्बास साहब ने। रस्म और रवायत शिकनी पे तुम्हें दाद का हक तो है, लेकिन सिर्फ एक चीज, रस्म और रवायत शिकनी पे तुम्हें दाद का हक तो है, लेकिन कुछ रस्मों और रवाजों की पाबंदी लाजम होती है। ये सोच कर कभी हमने शिकायत नहीं की, एक शेर, ये सोच कर कभी हमने शिकायत नहीं की, कहते हैं कि बड़े लोग शिकायत नहीं करते। एक कतार, दरिया को कोई रोके समंदर नहीं बनता, दरिया को कोई रोके समंदर नहीं बनता, तस्बीह और जिक्र अज़कार से कलंदर नहीं बनता। दरिया को कोई रोके समंदर नहीं बनता, तस्बीह और जिक्र अज़कार से कलंदर नहीं बनता। पतवार हूँ जुनूं के तो मुनासिब लायनी, बातों से इकबाल सिकंदर नहीं गुजराई। क्या कहने। एक कथा सिर्फ, और सब में शामिल भी रहो और सबसे जुदा नजर आओ। सब में शामिल भी रहो और सबसे जुदा नजर आओ, रहो मेले में मगर तन्हा नजर आओ। सब में शामिल भी रहो, हो गया। सब में शामिल भी रहो और सबसे जुदा नजर आओ, रहो मेले में मगर तन्हा नजर आओ। तन्हाई भी ऐसी कि तन्हाई पता पूछती फिरे, तन्हाई भी ऐसी कि तन्हाई पता पूछती फिरे, और आशुफ्ता सही ऐसी कि हर जा नजर आओ। ये हैं जनाब बर्मिंघम के रंग और बर्मिंघम की शायरी का आगाज। तो जनाब मैं दरख्वास्त करूँगा, मेरे ये भी अब कहना इतना ठीक नहीं लगता। पहले ये रिवाज होता था कि मेरे बुजुर्ग और मेरे काबिल एहतराम, ये करते करते मैं खुद ही बुजुर्ग हो गया हूँ। तो एक किसी को मैं बात कर रहा था कि आप आजकल नजर नहीं आते। मैंने कहा मैं नजर तो थोड़ा बहुत आता हूँ, तो अगर किसी तरह थोड़ी देर के लिए सिटी सेंटर चला जाऊँ तो 3-4 आवाजें आती हैं, अंकल आप कहाँ फिर। और ये क्या कि मैंने कहा ये मेरा ज्यादा टाइम टीवी देखने का घर पे। मेरे बड़े काबिल एहतराम बड़े भाई और बड़ी शफकत इनकी मेरे साथ जब से मैं इस दियारे गैर में आया हूँ। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब जावेद चौधरी से, उन्होंने हुक्म ये किया था मुझे सबसे पहले पढ़ाएं। मैंने कहा आपका ये भी दुरुस्त नहीं है, गो कि आपने 5-5:30 तक पहुँचना है कहीं। तो जनाब जावेद चौधरी साहब से दरख्वास्त करके अपना कलाम पेश। अंजाम जिंदगी पे हमारी नजर न अंजाम जिंदगी पे हमारी नजर न थी, दिल फरेब ज़ीस्त मगर इस कदर न। अंजाम जिंदगी पे हमारी नजर न थी, दिल फरेब ज़ीस्त मगर इस कदर न। सोज़े गमे हयात से हम बुझ के रह गए, सोज़े गमे हयात से हम बुझ के रह गए, क्या शोर अपनी ज़ात में था कुछ खबर न। सोज़े गमे हयात से हम बुझ के रह गए, क्या शोर अपनी ज़ात में था कुछ खबर न। ये अकले ना मुराद
لیے در بدر پھر اگلے نام مراد لیے اظہار مدعا میں مگر باہنگر نصیب دستے خزان دل کی کلی کو مسل دیا کلی کو مسل دیا دستے خزان دل کی کلی کو مسل دیا شاید میرے نصیب میں بادے سہارا دستے خزان دل کی کلی کو مسل دیا شاید میرے نصیب میں بادے سہارا اور احباب کا خلوص تھا فہمید کی کیا کہنے ہیں احباب کا خلوص تھا فہمید کی دشمن کی بددعا کی کچھ بے اثر نہ ارے واہ کیا کہتے ہیں بہت اعلیٰ مقرر احباب کا خلوص تھا فہمید کی دشمن کی بددعا بھی کچھ بے اثر نہ سیاسی شرائط دشمن نے میرے ملک کو دو الگ کر دیا اور راہبران قوم کو کوئی خبر نہ تھی بہت اچھا دیتے تھے وہ تسلیاں جاوید 2000 دیتے تھے وہ تسلیاں دیتے تھے وہ تسلیاں جاوید 2000 تخریب کاریوں میں بھی کوئی کسر نہ تھی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ اور آپ کے کلام کا بھی بہت شکریہ۔ تو خواتین و حضرات، میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ کام بھی جلدی جلدی نبٹتا رہے، باتیں تو بے شمار آتی رہتی ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا برمنگھم کے بڑے اچھی شاعری کرنے والے ہمارے دوست، اور میری یہ ان سے ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ آپ رابطے میں رہا کریں، لیکن یہ ہوتا یہ کہ انہیں میں مشاعرے سے ایک دن پہلے فون کرتا ہوں، اور ان کا بھی بڑا پن یہ ہے کہ یہ بھی میری عزت رکھ لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کسی دن انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر ہی میری جو ہے نا خبر لے لینی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا۔ کئی لوگوں کو ہم 2 سال پہلے کہنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی لیٹ آتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ انہیں اطلاع کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد عارف خواجہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غزل کی چند اشعار۔ عارف قلم کا قرض چکا